guys! Dito tayo sa mall. Trabaho tayo guys. Dahil pasok na, tapos na 2024. Welcome to 2025. Trabaho na ulit. Pare kong pogi oh. Pare. Kaya na yung YouTube channel mo? Luther Motovlog. Luther Motovlog daw. Pa-subscribe guys, pa-support. Marlon TV guys, huwag niyo kalimutan ha. Marlon TV. Dito na yun sa mall. Antay daw sa ating boss. 360 to guys, oh 360. Oh. Nahido ako ah. Oh. Oh, shout out. Hi guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa mall. Yun guys, Walter. Nagabang tayo sa ating boss. So, trabaho na naman guys. Tapos na ang New Year eh. Trabaho na tayo guys. Let's go. Trabaho na tayo. Ito kasama ko si Luther. GR Luther pa rin. Hey Luther. Luther. Car out. New Year. New Year pre. Hindi nakabis ang anak mo sa akin. May utang tayo doon. May utang tayo doon. Magpunta ko na lang doon sa inyo. Punta ako doon. Good morning guys, this is your Marlon TV. Let's go! Morning exercise guys, basketball tayo at yung mga aking mga kasama. Shout out mga pogi! Yun! Yan, laro-laro tayo guys. Morning boys. Let's go! Guys oh. Yahoo! Basketball tayo guys, basketball! Woo! Exercise lang para healthy yung mga katawan natin guys. Let's go! Para mga kape, naantay pa namin guys mga kape. Wala pa mga kape, naantay pa namin. Let's go guys!